Let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. This is how God showed his love among us. He sent his one and only Son into the world that we might live through him. This is love, not that we loved God, but that he loved us and he sent his Son as an atoning sacrifice for our sins. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us and his love is made complete in us. Most gracious and heavenly Father, God of love, thank you for this beautiful morning and the gift of life. As we gather to worship you, may your Holy Spirit be upon us, filling our hearts with your presence. Bless our speaker with wisdom and clarity as he shares your word, that we may be inspired and strengthened in our faith. On this sixth Epiphany and Love Sunday, remind us of your boundless love and grace. Prepare our hearts and minds to receive your message, and let our worship be pleasing to you. Bless every church member, whether present here or worshiping from their homes, that we may all be united in faith. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen.
a call to confession. Our God is merciful and compassionate, slow to get angry and filled with unfailing love. He is close to all who call on Him in truth, listening to their cries for help and offering them salvation. So let's bring our confession to God, knowing that He will hear our prayers and forgive. Thy mercy and thy truth, O Lord, transcends the lofty sky. Thy judgments are a mighty deep, and as the mountains high, the fountain of eternal life is found alone with thee, and in the brightness of thy light we clearly see the light. Thank you, O God, by your grace and mercy, who assured us of your forgiveness. Amen.
buhat kanatong tanan. Maayong buntag. Good morning. Magandang umaga. Sa makausap pa, malipayon kita kay ania kita dinhi sa balay panimalay sa Dios o atong sination ang kalinaw, kalipay o kadasig sa matag usa. Atong i-welcome ang atong mga igsoon kung wa nato mabantay nga karon pa lang sila makaduyog og simba uban kanato og mainguman ang atong mga kaigsuonan nga nagsunod sa atong Facebook live streaming. Welcome, kaway-kaway ngadto kanila sa ilang mga panimalay sa nakalain-laing mga dapit sa kalibutan. Ang uban toa alayo nga mga kanasuran o atong kalipay kay ika-tulo nga Domingo karon sa bulan sa Pebrero atong gisaulog ang Love Sunday. Karon ang Domingo pinakaduol sa February 14 nga sa atong tradisyon panahon sa gugma. Pero padayon ta sa atong pag-celebrate sa Membership Renewal Month. Busa, panahon sa atong pamahaw, fellowship meal, ang atong mga elder gi-station na sa atong usa sa atong management team na ay alphabetize nila nga assignment na ABCD, niya EFG, hantod mahurot ang alphabet. Mutuod mo kung sa inyong apelido, muadto mo dito aron matabangan mo sa atong mga ansyano, sa atong mga elders pag-fill up sa mga forms. Ang di maka-fill up karon, naapay sunod Domingo onward hangtod na makumpleto nato ang atong pagbag-o sa atong membership. Karaan man nato ni nga gi-practice pero wala kayo ma-enforce sa unang panahon. Pero karon kay nagsugod man ta ingon nga registered sa Securities and Exchange Commission, requirement na sa atong GIS nga ang atong roll of members atong i-submit permi o unsay mga kabag-uhan sa dagan sa atong association o sa atong simbahan. So kagahapon daghan ta og mga activities, no? Human sa UCM, CWA nga Bible study, kuan lively kayo ang atong interaction ni adto, ang atong fellowship snacks, daghan ta og snacks kay gagahapon gi padad-an tag duha ka sa Binisaya parak kung saning tibok lob sa kuan mga cake ni Brother Raul. Nagpasalamat siya nga gikan sa iyang biyahe, pa-check up sa iyang mata, okay na ang iyang pamati karon. Ato pod gipatigayon ang communicant class sa young people ato mga CYF alas 10 ngadto sa alas 9 ngadto sa alas 10 busa kadtong wa pa makatambong sa atong communicant class nga mga batan-on, mutuod mo sa schedule sa Sabado sa buntag. Ang atong mga adults, naapod tayong mga adults, so nakapatigayon po ta sa atong communicant class sa atong mga kaigsuonan nga magpa-regular member sa atong simbahan diri sa atong pastor's office. Alas 2 sa hapon hangtod mahuman dili man kay naingog dugay busa ang mga nambong og communicant ni join na pud sila sa mga women's nga nagpatigayon sa ilang monthly meeting every third Saturday of the month. Samtang ang atong mga batan-on usab kabatan-onan murag 17 sila kabuok nag Bible study dito sa panimalay ni Reverend and Mrs. Noel Villalba dito sa Obod-Obod. So, padayon ta sa atong mga gibuhaton ni ining simanahuna. Ang atong CEN do na tingali
padugang nila nga mga pahibalo, ingon nga sila man pod ang mutabang mo-assist nato sa communicant o sa mga organizations. Si Mrs. Nili Batitang adunay iyang ipuno. Sa dili pa na ako i-share ang meeting gahapon sa Christian Women's Association, ako unang pahinumduman atong worship staff next Sunday, February 23. Atong elder of worship, Brother Ernesto J. Batitang, liturgist, Rami Barimero, choir, youth, Deacon Daniel Rivero, og door greeters, Naomi Arganas and Ernesto Batita. Ang door greeters, kung na ay first time nga mag-fellowship din nato, palihog door greeters, kuha ilang pangalan, aron atong maapil sa special nga welcome during sa announcement sa tong pastor. Door greeters, please take note. Yang si WA po gagahapon, nag-meeting, o na uyunan, nga naay cell groupings. Na ay 10 leaders for every 3 CWA diha sa isa ka cell group, triad. So na ang mga leaders, members sa CWA na ay leader nga moduol ka ninyo nga sultian kamo nga anha kamo sa iyang grupo, all CWAs. And sa March 15, dili 16 half, balik ka itong pizza gahapon. Kaya March 15, maoy Sabado. Ang atong quarterly birthday fellowship, o dihapon magsugod, i-share nato unsaon pagsangyaw. So natay series of lessons about evangelization. Please take note, CWA. And the CEN is also planning to share these teachings to the church, how to share the gospel. And those Newman Bible Academy students, after our graduation, mag-creata og atong grupo ang mga graduates kay magsabot ta how often nga mogawas ta every month. And sa midweek kita ang modala mohatag sa short reflection during midweek prayer meetings. Mao lang na ang akong dugang nga ipahibalo. Salamat sa matag usa. Og sa dili pa ko muna og dinhi ako ato pong i-welcome si Elvis Villadolid. Bana kani siya sa pag-umangkon ni Ma'am Mian. Og mao ni siya ang nag-drive sa bag-o nga gipanalangin sa Ginoo sa sakyanan nila ni Reverend Noel og Ma'am Mian og sa family. Na dito si Elvis atong i-welcome. Palakpakan. Facebook Elvis. Dito sa likod. Welcome, Elvis, sa fellowship sa Botuan Evangelical Church. You are most welcome. Padayon kita nagpahibalo nga ang atong midweek prayer service sa Martes sa sayong kagabion, no? Alas 5 pa magtapok na ta kay murag nahimo na natong gikauyunan nga mag-snack kadaan. Pagka alas 5:30 mga bot na ang managika nag-opisina, mag-start na ta sa atong midweek prayer service. Tong miagi sunod-sunod na ang atong prayer service nga kapinta og 50 ka buok. So nakahimo ta og breakthrough sa atong mga prayer meetings og atong hinumduman nga ang atong kusog sa ingon nga iglesia nagsumikad sa atong mga kaigsuonan nga nagatugyan silang kaugalingon sa pag-inampuay. Ang atong mga birthday celebrators niining si Manahuna karong adlaw
si Evelyn Espina, sunod adlaw si Harold J. Ada, sa sunod adlaw pagyod si Jade Renate Bisiro, ug ang wedding anniversary celebrators ang magtiayon Mr. and Mrs. Carl Brando ug Lisel Mero. Atos lang awitan og happy birthday og sweeter as the years go by. Malipayon ta nga uban na nato sa pagsimba karon si Ma'am Lucy Atendido ug uban pa natong mga igsuon si Eden Talido, si Raul Dayan ug uban pa nga ato nang na bantayan nga ang Ginoo mitubag sa mga pag-ampo ug anian na sila sa kahimsog. Atong padayon sa pag-ampo sa atong mga kaigsuonan nga naa sa mga balatian, no? Padayon nato pag-ampo si John Mungado, si Ruth Calo, no? Evangeline Rances, Steve Parunda, Orbado Lagrama, Lucita Cansancio, Rachel Jane Bertoldo, Virgilio Cudira, Solficio Leonero, Clarita Leoniro, no? At si Ber Cudira, wa pa din ni masulat, napay uban nato mga kaigsunan nga naa sa nagkalain-lain nga kahimtang, bisan di nato masulat dinhi ang Dios nahibalo man sa ilang kahimtang ug nagatubag sa atong mga pag-ampo. Andamon nato ang atong kasing-kasing ug hunahuna sa katilingbanon nga pag-ampo. Mag-ampo ta. Dios sa kahayag ug nagapadayon nga gugma. Ikaw nagapadayag kanamo tungod sa among Ginoong Hesukristo nga nagpakatao sa kalibutan, imong bugtong anak, ug siya nagahatag kanamo og bag-ong dalan sa pagkinabuhi. Ikaw nagabubo sa imong kahayag ngadto sa kalibutan, ug ikaw nagaagda kanamo mga magapuyo diha sa maong kahayag kaysa muadto kami sa kangitngit, sa pagduda ug sa pagkadiskurahe. Salamat sa mga nagsaulog sa ilang adlaw nga tawhan, bisan pa man sa amo usab nga mga kinabuhi nga imong gilugwayan, ug sa imong padayon nga paggiya sa matag kaminyoon, matag panimalay, og mga nagsaulog sa mga anibersaryo sa kaminyoon. Dalaygon ikaw o among Dios nga among gilauman nga padagaya kanila sa panalangin, sa himsog nga panglawas, malipayon, malinawon, ug madagayaon nga pagkinabuhi nga ilang pagasaluhan sa ilang panimalay ug mga kahigalaan ug bisan pa diha sa komunidad. Ikaw nagasaad sa imong kahayag sa among mga adlaw ug nagapahimutang sa among pagsalig diha kanimo. Ang among panaw napuno o among Dios diha sa kalipay, kalinaw ug responsibilidad, ug masaligon kami nga diha sa nagkalain-lain nga mga celebration, ikaw magaandam ug magagiya kanamo.
Sa sunod nga bulan ang mga kalalakinan nagatinguha sa pag selebrar sa UCM biggest Cohen o aduna nay misanong sa ilang invited guest preacher o may among paglaom Ginoo nga ang maong magwawali makahatag kanamo diha sa dugang kadasig o mapadayonon nga pag-empower sa mga kalalakinan. Nagapasabot usab kini o among Ginoo nga ang bulan sa Pebrero, ang bulan sa kugma o membership renewal magahinapos na sunod nga Domingo apan magapadayon kami Ginoo sa pagkinabuhi diha sa kugma ug magapadayon usab kami sa pagdasig ingon nga imong katawhan tungod kay ikaw empower man kanamo pinaagi sa mga biblikanhon nga mga tambag nagagikan kanimo ug imong gigamit ang among pastor Reverend Noel Villalba nga padayag niini aron magatultol sa among mga tiil sa pagkinabuhi diha sa among panimalay ug sa katilingban. Padayon ang among pag-ampo o among Dios nga ang mataglain-lain nga mga organisasyon. Ang Christian Youth Fellowship nga maoy magdumala sa pagsimba sa sunod nga Domingo. Ikaw Ginoo magadasig kanila ang mga kabatan-unan maoy buhi nga kamatuoran nga ang imong iglesia nagatubo niining nga dapit. Padayon ang among pag-ampo Ginoo alang sa kaayuhan sa among mga igsuon nga naa sa mga balatian. Ikaw magahikap kanila Ginoo, magaatiman kanila pinaagi sa ilang mga caregivers, sa ilang mga mahal sa kinabuhi, mga membro sa panimalay, bisan pa sa mga batid nga mananambal nga nagahatag kanila advices. Ikaw o among Dios magahatag sa tanan nga mga elemento, hangin, tubig, pagkaon, tambal o matamis nga mga relasyon aron ang kaayuhan among mabatunan. Hatagi usab o among Dios kami nining mapadayonon namo nga tanaw sa pagtuo ang among simbahan padayon nga nagaampo alang sa mapadayonon nga kaangayan diha sa hudikatura. Ilabi na Ginoo sa mga talandugon nga isyu sa among simbahan. Makahapsay unta Ginoo ang desisyon nga ipadangat sa mga huwis o sa nagkalain-lain nga mga hingtungdan nga mga ahensya. Bisan pa man ang check and balance sa among pangagamhanan, executive, legislative ug judicatory magapadayon kini Ginoo aron magahimsog ang among demokrasya. Bisan pa man ang among mga kapanguluhan Ginoo gikan sa pinakataas nga hanay sa kagamhanan sa presidente ngadto sa mga barangay captain, amo kining gipadangat sa pag-ampo o among Dios aron ang ilang pagdumala magahatag og kalipay sa tanan constituents og magapadayon kami sa pagsangyaw sa maayong balita. Bisan pa man ang among mga kwerpo sa kapulisan, sa among armed forces sa nakalanlain nga mga dapit, ikaw Ginoo mag-aamping kanila og sa ilang mga panimalay aron sama sa among pagkinabuhi ang ila usab mga kinabuhi anaa sa kasiguruhan ug magapuyo kami Ginoo nga
magmalambuon, magapuyo kami nga magmauswagon. Dalaygon ikaw o among Dios nga bisan pa kadtong mga managhinigog maay nga nagapadayon sa pagplano alang sa ilang kaminyoon. Ikaw magagiya kanamo ilabi na ni bulan sa gugma ang mga maayo nga mga tinguha diha sa imong pagdumala ug pagpanalangin. Ang tanan namong mga pag-ampo bisan ang wala matditok sa katilingban among gilauman nga ikaw o among Dios nakadungog niini ug nagatubag sa tanan namo nga mga pangindahay diha sa imong kabubuton. Sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Amen. The reading of the scripture. Gikutlo kini gikan sa mga ebanghelyo nila Mateo 4:4, mga buhat 20:32, Juan 17:17, Juan 6:63, og 2 Timoteo 3:16-17 nagaingon. Apan kaniya mitubag ang Ginoong Hesus nga nag-ingon, nahisulat na ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kundili sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. Mateo 4:4. Ug karon itugyan ko kamo ngadto sa Dios Espiritu ug sa pulong sa grasya niya nga may gahom sa pagpalig-on kaninyo ug sa paghatag kaninyo sa panulundon uban sa tanang mga binalaan niya. Mga buhat 20:32. Nagaampo sa Jesus nag-ingon, balaana sila amahan aron mahimo imong pinaagi sa kamatuoran kay ang imong pulong mao ang kamatuoran. Juan 17:17. Ang naghatag og kinabuhi mao ang Espiritu sa Dios ug dili kini mahimo sa unod. Pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo, mabatunan ninyo ang Espiritu nga naghatag sa kinabuhi. Juan 6:63. Ang tibuok nga kasulatan gisulat pinaagi sa gahom sa Dios ug mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagtulid sa sayop ug sa pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi. Aron nga ang tawo nga makaalagad sa Dios maandam sa pagbuhat sa tanang maayong buhat. 2 Timoteo 3:16-17. Mao kini ang mga pulong sa Dios.
May butag mga igsuon, madyaw nga hinaat, may magandang umaga na imbag abigat kada kayo amin. Tapno para magkaroon tayo ng pagkakaintindihan atong ibalhin-balhin ng atong sinultihan sa Butuanon, Cebuano, Tagalog, Ilocano, unsa pa, English. Mga igsoon, aniya kita karon sa bulan sa Pebrero, tuig 2025. Para kanamo nga mga tigulang, ang 2025 mura og layo na kaayo nga tuig ni sa among kinabuhi, og nagpahinumdom kining Epiphany, bulan sa Epiphany, pagpadayag sa gahom sa balaang espiritu o sa gahom sa anak sa Dios. O sakto usab nga ang atong tamod karon mao ang Membership Sunday, ang paghatag bili sa matag usa kaninyo nga nagasimba dinhi na nakadungog kamo sa church concerns nga nagaingon nga nagahimo kita kay required sa registration nga dunay updated profile of members sa kanunay. Sa ato pa ang pagkamembro sa iglesia sa lawas ni Kristo, serious kini nga butang, no? Dili nga mosulod, mogawas o magpaling-paling sa pagtuo, kundili kinahanglan kini nga barugan ang pagtuo ug himuon nga ang pagtuo maoy mugiya sa atong kinabuhi. Magganid ang atong hunahuna, pulong ug buhat nga mo padayag gayud sa maayong balita ni Jesus. So mao kana ang tumong sa atong iglesia ug ginapaningkamutan nato. Nagpasalamat kita sa mga bata nga nagpahinumdom na kinahanglan sila matudluan sa sayo pa nga edad, sa bata pa nga edad, makasabot na gayon sila sa tumong sa iglesia, tumong sa Ginoo alang sa iyang mga tinunaan. Dili lamang kini matang sa pagkamembro nato, matang kini sa pagkatinunan. Lahi ang membro, mabutang ang inyong ngalan as member, lahi po ng pagkatinunan, disipulo, pagkasama kang Jesus, Christ-likeness sa in-English pa. Ang atong tinguha, nga dili lang mo magsimba, magmembro dinhi, kundili mahimo mong tinunan og sama sa dagway ni Jesus. O kumplito na, dili na mahimo nato sa usa ka Domingo, sa usa ka bulan, usa ka tuig, tibuok kinabuhi nato na nga paningkamutan. So that pag-abot sa panahon nga mo report nata sa atong Ginoo, makita ang atong agi sa pagkasaksi diha sa atong pagtuo kang Hesukristo nga anak sa Dios, manluluwas og tighatag sa balaang sa bag-ong kinabuhi o kinabuhing walay katapusan. Daghana na ato ang sulti nako basig maglibog mo. Ato lang una nga pasabot nga gitawag kita sa atong Ginoong Hesus nga mahimong iyang lawas. Unya nagampo siya sa amahan nga ang mutuo kaniya ang mga tinunan mabalaan, no? Tingali mahadlok na mo ni balaan, di rapat balaan, no? Sige tag huna-huna og dili mao, tinguha sa iglesia nga mabalaan ang tanan. Serious kaayo ta nga moingon nga tagbalaan espiritual. Nahibalo tingali mo nga dunay duha ka kalibutan, ang kalibutan nga sa unod sa lawas, ang kinabuhi sa kalibutan nga base sa unod, flesh,
o ang kinabuhi nga espirituhanon. No? Espirituhanon. Mauna ang ginaingon dinhi nga balaanon kita. Mahimo kitang sama kang Jesus sa iyang kinaiya, sa iyang pagsulti, sa iyang buluhaton, sa iyang pagtagad sa katawhan. Mahimo kitang Christ-like, pareho ni Jesus. Lifetime ka na mga igsuon. So ayaw mo kabalaka nga, hala, basig dili ko kahimo ni ana, kani nga iglesia dili para sa ako. Pero tanan nga iglesia naning kamot, gayon, nga makasaksi sa maayong balita ni Jesus. Kristiyano ka, Katoliko ka, iglesia ka, unsa pa, Baptist ka, Presbyterian, Congregational, UCCP, Evangelical, tanan nga nagatuo kang Hesukristo nga anak sa Dios. Paningkamot nila nga himaya ang Dios pinaagi sa pag-angkon sa iglesia sa balaan nga kinaiya ni Jesus. Maura na ang lintunganay nga hisgutanan sa atong pagkamembro, sa Epiphany, sa atong pagkatinugyanan o pagkatinunan ni Jesus. Pero ang unang pangutana mga igsoon, unsaon nato pag-angkon sa espirituhanon nga kinabuhi. No? Importante ni, unsaon, lawas nun man ta, di ba? I mean, example lang, ang atong lawas, maoy mo dikta sa atong huna-huna, pulong o buhat. Tinuod ba na o dili? Ang atong lawas maoy mo dikta. Pinanglitan sa among Bible study gahapon, kining tiyan nato, dali ra ni kay mo mando sa ato nga, hunong na nangguan, isira na ng imong huna-huna, kay gigutom ko. Muadto sa ko dito sa gawas, mag-snack sa ko. Mao na nagdikta na ang lawas nimo. No? Ambot og tinuod ba na sa inyo, pero sa uban daghang pamilya nakita nako, ang pinaka-importante gyud ang tiyan, ang lawas. Dili ba di ay nga kita mangita o mag-eskwela sa gamay patahangtod sa mahimong high school, mahimong college. Ngano man? Aber, ngano man? Aron madugangan tag kahibalo? Oo. Pero ang atong tumong sa pag-eskwela, elementary, high school, college, aron mahuman kita makagraduate. Kay ang graduation requirement sa daghang klaseng trabaho. Dili ka mahimong pulis, dili ka mahimong maestro, dili ka mahimong driver, dili ka pwede mo adtos gawas sa nasod kung wala kay degree, wala kay edukasyon. O ngano man nga kinahanglan ang trabaho. Kay asa man dayta mangita og sweldo. Asa man atong ipalit og pagkaon kung gutom ta og wala tay sweldo. Diba? Di ba klaro nga ang nagmando kanato ang atong lawas o ang atong pagkakalibutanon. Murabag og ang atong lawas maurag yun ang pinaka-importante sa tanan. Daghan ang naghuna-huna nga luwason sa nato ning atong kinabuhi, unsaon nato pag istorya bahin ni anak kung patay na ta sa gutom, no? Kung wala tay maayong trabaho. So dili musupak ang Ginoo nga motrabaho ta o magkasweldo ta, iya man ang tuyo nga magkinabuhi ta nga kanang abundant life. Mao man iyang tuo sa John 10, I came that you may have life and life in abundance. Dili ang Ginoo kanang kuripot, dili muhatag siya abundansya. Pero kinahanglan mao na ni, kinahanglan og pag-ila sa espirituhanon nato nga kinaiya. Dili lang kita material, dili lamang kita lawas nun, nga manduan sa atong tiyan, sa atong kadungganan o unsa pa, kita usab espirituhanon.
Matthew 4:4 ang gibasa ganina, nag-ingon. Unsay giingon sa Matthew 4:4? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Sa ato pa, dili lang tinapay nga ibutang sa baba. Ang pulong sa Diyos sab muhatag pagkaon sa Espiritu. So daghan sa mga tao dako kay glawas, pero ang iyang Espiritu niwang kaayo nga naman, wala man siya sustansya sa iyang Espiritu. Asa man pangitaon ang sustansya nga espirituhanon. Si Jesus nag-ingon sa Juan 6:63, nag-ingon, the words that I speak to you, ang pulong nga akong gisulti kaninyo, espiritu kana o kinabuhi. That is the truth, that my words are spirit and life. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Ang pulong sa Dios nga inyong nabati karon, mauna ang kalanon sa inyong espiritu. Unya iniguli ninyo, malimtan na ninyo ang gisulti sa simbahan diri. Dili kinahanglan nga mahimong tinun-an kamo kay maayo mo karon. Hilom mo, namati mo. Okay, good. Tagaan ta mo og A nga grado, maayo. Good. Listeners kamo. Kamong tanan, maayo mo mamati. Okay? Paggawas ninyo, ang inyong nabati, gigamit ba ninyo aron ang inyong kinabuhi mahimong espiritual usab? Oo, tingali karon udto naa pa ng spiritual. Pagka gabi na, lahi na. Kalibutanon na pod. Diba? So, ang magmando na pod ang tiyan, ang atong lawas, na adiha mangita og laing kabit diri, kabit didto, daghang pamilya. Unya lisod na hinuon pag-atiman sa mga anak, dili nakapadala diri aron magtuon sa Sunday school. Kay daghan man siyang anak, daghan man siyang kabit. Dili na tinuod kayo, pero naay gamay siguro din nga ingon ana. Daghan og kabit. Ang akong uyuan ingon ana man, muangkon man ko ni ana. Pero mga igsuon, nag-ingon si Jesus, the words I speak to you are spirit. Ang pulong nga gisulti ko karon kaninyo, espiritu kana. Pagkabati ninyo din mo ani sa kasing-kasing ninyo, pukawon mo sa espiritu. Paggawas ninyo moingon ang espiritu, ayaw ka nagbuhata. Gikan ra ba ka simbahan bag-o karon maglawas nun na pud ka. Dili pwede. Maggukod-gukod og mga uyab, dili pwede. No? Naanangani kay asawa, naa pa kay uyab. So, mga igsoon, ang espiritu sa Dios nga gihatag sa atong Ginoong Hesus naa sa pulong sa Dios. So, ang pangutana karon, unsaon nato pag-angkon sa espirituhanon nga pagtuo og kinabuhi nga may kamatuoran. Nag-ingon pod ang Biblia dinhi nga ang kamatuoran nakigbatok sa bakakon nga kalibutan. Ang kalibutan mo hatag og daghan kaayong pamakak. Iboto ako ninyo og maayo ang inyong mga kinabuhi. Iboto ako ninyo og maayo ang karsada, maayo ang sweldo, manaog ang inflation, ang kamahal sa mga palaliton, mo barato, ang bugas mahimong 20 pesos ang kilo. Naigo na tingali ang usa ka tawo ani. So, mga igsoon, ang kalibutan nagahimo og mga promises nga it cannot keep. Nga naman, because you cannot change anything with your mouth, with your own mind, with your own self. But only God's word can change you.
and the whole country. Ang pulong sa Dios lang ang makapabag-o sa atong kinabuhi o sa kinabuhi sa atong katilingban. Muna nga, dili ta muhawa sa atong simbahan kay mao kini ang gisaligan sa Dios nga makatuman sa iyang misyon nga ang mga tao sa kalibutan mutuo sa kaluwasan nga naa kang Hesukristo og mapasaylo sa sala og makaangkon sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Aw lagi. So mao ni ang atong tubong mga igsoon. So unsaon nato pag-angkon nga nag-ingon naman ang Ginoo, ang akong pulong espiritu. Kinabuhi og kamatuoran, nangita kag kamatuoran, ayaw tuo sa imong cellphone. Tuo sa Biblia. Gahapon mao ni ang among Bible study, yung ko nga pila na may gabasa ninyo og Biblia. Gamay raman. Gamay raman. Mahuman dinhi paggawas. Naghuna-huna nagpaniudto dayon. Sayo panganis buntag paniudto na. O di ba ka asa man ko kainom ani? Asa man ko kakaon og balbakua og kuan? Ano pa naigo na akong igsoon. Unsa nga ni na usa balbakua og dili humba kang sabaw. Bulalo. Mani silang paborito. Bantay lang mo kayang inyong mga tiil unya ma-arthritis. Sige mo og satisfy sa inyong lawas nun, lami man gyud ning sabaw nga bulalo o unsa pa ni? Balbako. Balbakuwa di ay nalimot ko da malimtanon. Ang balbakuwa pag abot sa balay sakit na kaayo ang tuhod, sakit na kaayo ang tiil. No? Abi ninyo, sa bata pa, dili mo kamatikod niya na pag abot ninyo 50, agoy. 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 Daghang agoy. No? So, mga igsoon, upat kabutang ang atong kinahanglan, maangkon ang Espiritu. The first is read the Bible. Kung ang pulong sa Diyos, ang Bible, naadhi ang Espiritu, pag litok nimo sa pulong sa Dios, ang Espiritu mo kunsad kanimo na dayon. Mubadlong na dayon kanimo. No? Read the Bible. Pagbasa. Dili lang pagbasa, ikaduha, pag-istudyo, pagtuon, research, no? Ang naabayay mga scholar na ambot na kahibalo ba mo, magbutang man ko dinhi og komentary sa asimbahan, nga ang matag versikulo sa Biblia gi-explain sa mga scholar, sa mga bantugan nga mga nagtuon na Biblia. Kung mayon mo John 3:16, naagyoy dako kaayo nga explanation dito sa komentary. No? Mabasa ninyo na aron maksabtan ninyo unsay gipasabot sa kaluwasan. Espirituhanon ra ba ni? O panglawas ra ni? Dili. Espirituhanon pod kini. How? Unsaon? Basa. Read the Bible. Kay ang pulong sa Dios, kung magkinabuhi ka nga walay pulong sa Dios, ang nagmando kanunay sa imo, ang imong tiyan. O ang imong amigo, o ang imong asawa, mayngon nga kinahanglan nako og sing-sing nga diamante. Uy, asa man ko manguha ni ana? No? Ang mauni ang kinahanglan sa lawas. Kinahanglan ang ngalan nako popular, prestigious. Padulong pirmi sa lawas nato, no? So, ang kinahanglan nato aron dili lawas ang atong i-focus, ang pulong sa Dios ang atong focus. In fact, kung puno ang imong huna-huna sa pulong sa Dios, kadaghang kang mahimo nga pagbadlong sa imong pagka makasasala. Mabadlong gyud ang imong pagka makasasala. Ikaduha, estudyuhan, study, the commentary, ingunana, attend og Bible study. Kay naay mga tao nga nagtuon ni ana nga gusto mahibaw-an ninyo na atong tanan
ang kahulugan sa Bible. Kung maingon si Jesus, the words I speak to you are spirit and life. Ang pulong nga gisulti ko karon, espiritu kana og kinabuhi. Naghatod kana og kinabuhi sa inyo. Dili lang kinabuhi nga makakaon mo karon, kinabuhing dayon kana. No? Basig may mo ay ayaw sa huna ng kinabuhing dayon, pastor. Bata pa nga ni mo at susulti na pag kinabuhing dayon, mamatay na ni ana. No? So, kana siya kinahanglan na tunan. Ikatulo, memorize. Read, study, memorize. Sa among Bible study sa adults o sa mga batanon, maayo na lang makamemorize sila og duha ka verses sa Bible. Pero kung daghan kang na memorize nga Bible verses, ang imong mind naay bangko diri sa utok nato, bangko. Kung naay temptation sa imo, naay pagsulay nga moabot, ang bangko muhatag dayon sa imo og words. Thou shalt not steal. Thou shalt not covet your neighbor's wife. Thou shalt not thou shalt have no other gods before me. Kay niya dinhi na memorize man nimo. Puno man ang imong huna-huna sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios espiritu o kinabuhi. Read, study, memorize. Basig duhara ang inyong verses nga gi-memorize. Dito sa Davao na ay grupo ang UCM naghimo gyud og Bible study nga tibuok tuig gikan sa Genesis 1:1 hangtod Genesis 2 hangtod Revelations 20:21 didto ginaestudyohan nila kada Sabado. Pag abot og usa ka tuig nahuman nila ang Bible. At least familiar na sila sa mga ngalan, kinsa si Noe, kinsa si Nicodemus, kinsa si Isaiah, kinsa si Jeremiah, si Micah, si David, si Solomon. Kaila sila. Kay matag-usa niya ng mga tawhana, mga igsuon. Nang pulong sa Diyos, sila ang naglitok. Sila ang nagsulat. Si Mateo, si Pedro, si Pablo, sila ang nagsulat. Ug puno ang Biblia sa pulong sa Diyos. Okay? Mao na nga nagkuanta og Bible month ni atong January 26. Kay importante ang Bible. Ang tao nga dili mo abli og Biblia, mo abli lang sa iyang cellphone, walay kaugmaon sa Dios. Og katapusan nga kinahanglan buhaton is meditate, pamalandunga ang pulong sa Dios. Sa atong mga pamilya, maayo nang dunat tay panahon mamalandong sa Dios. Kung dili ba sa buntag sayo, sa gabi sa dili pa matulog. Ako nang i-require sa inyo, sa inyong tagsa-tag sa kapamilya, mubasa mo kamong tibuok pamilya sa Biblia once a day. Kung pwede pareha sa UCCP Davao nga, giganid yun nila from Genesis to Revelation. Kung dili ninyo na mahimo, pili lang ang inyong basahon. Ipamemorize sa members sa family. Kay kana mupuno sa atong huna-huna sa pulong sa Dios, mapuno kita og espiritu, mapuno kita og pagkabalaan. Okay, so mao na akong i-end ang atong sermon, mga igsoon. Simple ra gyud kaayo ang mga bata na hibalo niini. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow. Ana. So, naa sa Bible. Kanang moingon tanga, this is the day that the Lord has made. Naa sa Bible. Gikan sa Bible. Kana mayon, be strong and take courage. Do not fear or be dismayed. Naasa na Joshua 1:8 na.
pagkadaghang mga pulong sa Dios nga nahimong awit. Pagkanta mo og pulong sa Dios aron mapuno ang inyong hunahuna sa butang espirituhanon ug dili lang ang atong tiyan ang hunahunahon. Daghang salamat mga igsoon. Whosoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give us his heart decided in his heart, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. Let us gather our gifts together and offer them to God in gratitude, heartfelt commitment, and praise. I don't seek fame. All I need is to believe in your name. I don't seek treasures that soon will be gone, but you died for me once, and I know this is true. So with all of my life, I'm living for you, Lord. Here's my offering. It's more than just this song I sing. It's my life. And when I think upon the day you saved me 'cause of grace, so Lord, here's my offering. Down and you raise me up with your life and peace and hope that won't give up. All my tomorrows are safe in your hands, but you died for me once, and I know this is true. So with all of my life, I'm living for you, Lord. Here's my offering. It's more than just this song I sing. It's my life. And when I think upon the day you saved me 'cause of grace, oh Lord, here's my offering. You gave me everything there at the cross. Now this is my life I bring. Forever I'm yours. You died for me once, and I know this is true. So with all of my life, I'm living for you, Lord. Here's my offering. It's more than just this song I sing. It's my life. And when I think upon the day you saved me 'cause of grace, oh Lord, here's my offering.
salamat kay Ginoo sa mga panalangin o grasya nga among nadawat. Ug salamat sa Ginoo sa bisan pa man sa mga kingsuonan nga halad ni kini Ginoo magamit sa imong buluhaton ni imong simbahan ug sa pagsangyaw sa mayong balita sa among mga kaigsuonan. Ingin tanan Ginoo agi pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Let us pray. Receive, O Lord, our gifts of our lives, our offerings, our tithes, our pledges. Receive, O Lord, our songs, the words that we say in this church, knowing, O Lord, that you have sent your Spirit. The Spirit is in our hearts right now, and we give thanks to you, O Lord. For you are great and almighty and deserve praise and glory, O Lord. We praise you and give glory to you. We pray for those who are here praying, for those celebrating birthdays, those who are sick, those who are at home, and those who need your comforting presence, Lord, to be with them, to give them the sense that you are with them all the time. Lord, we pray that you will grant to us a spiritual life full of joy, peace, and love, and all the fruits of the Spirit which are ours because, Lord, you gave salvation to us through Jesus Christ, your Son. For we are sure that neither life nor death, nor powers or principalities, nor kings, nor rulers, nor present time, nor future time, nor height nor depths can separate us from the love of God, which Jesus Christ has given to us. We thank you, dear God, for all the blessings and the Word and the Spirit that you have given us.
And now, the Lord bless you all and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace now and always. Amen, amen, amen.